السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو حسیب الیکٹرانکس۔ میں یہ ویسٹرن کمپنی کا بورڈ ہے جس کا ماڈل نمبر ہے 17PW26-4۔ یہ بورڈ مختلف سرکٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے، مختلف ایل ای ڈی ٹی ویز کے اندر، مختلف ایل سی ڈیز کے اندر، ٹی ایف ٹیز کے اندر، مانیٹرز کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس توشیبا کا بورڈ ہے اور یہ اس پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایکچوئل کمپلیٹ ٹی وی سیٹ ہے اور اس کا ریپیئرنگ کورس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جو میرا نالج ہے وہ شیئر کروں، کیونکہ مجھے میرے انگلش والے چینل پہ مجھے بہت زیادہ بھائیوں نے، مجھے بہت زیادہ دوستوں نے، مجھے کمیونٹی نے اس چیز پہ فورس کیا کہ سر آپ اردو میں اور ہندی میں یہ شروع کریں۔ تو میں آپ لوگوں کے اصرار پہ، آپ لوگوں کے بار بار فورس کرنے پہ میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کو کورس اچھا لگے گا، اور اگر آپ کی کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا۔ کہیں پہ دیکھیں، کوئی بھی انسان عالم نہیں ہوتا کہ میں اس کے جو میری تھیوری ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سیکھا ہے آج تک، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ٹرانسفر کروں۔ تو اگر کسی جگہ پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ میں ایکسپلین کرنے میں مجھے وہاں پہ پرابلم آئے، تو آپ مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہو تو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ممکن ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ چلیں جی، اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی پاور سپلائی کو پکڑتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا نظر آتا ہے؟ سب سے پہلی نظر ہمیں ایک چیز آتی ہے کہ یہاں پہ یہ اس کے دو پورشن ہوئے ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ انٹو 2 پورشن ہے۔ If you want to watch this video in English language, go to the top right corner. There is the I button. Press this link or go to description. In the first link, you can go to the same video in English language. So یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کے دو پورشن ہوئے ہیں۔ ابھی یہ دو حصوں میں تقسیم ہے، اور اس میں دیکھیں تو یہاں پہ 2 کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں اس جگہ پہ، اور یہاں پہ آ کے 2 کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے یہاں سے یہاں تک۔ تو دیکھیے یہ کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں، کیپیسٹر ہے، رزسٹر ہے اور آپٹو کپلر ہے، ایک ٹرانسفارمر آ رہا ہے راستے میں، 2 آپٹو کپلر، ٹرانسفارمر، ریلے، اور کچھ یہ کیپیسٹر ہیں جو کہ ہائی وولٹیج اسپائک کو گراؤنڈ کرتے ہیں۔ اس کا ٹوٹلی تعلق اس بورڈ کا، اس پورشن کا آئسولیٹڈ ہے، ایک دوسرے سے فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ الیکٹرو میگنیٹیکلی کنیکٹڈ ہے، پرائمری اور سیکنڈری آپس میں دونوں وائنڈنگ سیپریٹ ہیں، دونوں کے اندر انسولیشن ہے، دونوں کے اندر ٹیپ لگی ہوئی ہے، ان کا دونوں تاروں کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اس ٹرانسفارمر میں بھی سیم ہے، یہاں پہ ریلے ہے، تو یہ بھی، اس کا بھی جو آرمیچر ہے، الیکٹرو میگنیٹک آرمیچر ہے، وہ سیپریٹ کرتا ہے، اس کو انسولیٹ کرتا ہے۔ اور یہ آپٹو کپلر ہیں، یہ آپٹو کپلر آپٹیکلی کنیکٹڈ ہیں، جو کہ آئی آر کے ذریعے یا لائٹ کے ذریعے ان کا تعلق ہے اس دنیا کا اس دنیا کے ساتھ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورشن الیکٹریکلی آئسولیٹڈ ہے اس پورشن سے۔ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ مین لائن ہے، مین لائن کو ہماری جو یوزیبل لائن ہے اس سے ہمیشہ انسولیٹ رکھا جاتا ہے الیکٹریکل شاک سے، اور بہت ساری ریزنز ہیں جس کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پورشن دیکھیے کیا بنتا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہم نے، ڈیزائنر نے، مینوفیکچرر نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے جہاں پہ آپ کا ان پٹ پاور کنیکٹر لگتا ہے،
इनपुट पावर कनेक्टर वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड, इसको कहेंगे सेकेंडरी साइड, इसको कहेंगे गर्म साइड, इसको कहेंगे ठंडी साइड, इसको कहते हैं हम कोल्ड हॉट साइड, हॉट एरिया, कोल्ड एरिया, या हॉट साइड कोल्ड साइड। इसको ठंडी गर्म कहते हैं, जो भी हम जैसे भी आप ट्रांसलेट करते हैं वैसे इसको आम जुबान में इसको हॉट साइड और कोल्ड साइड कहा जाता है, कि ये हाई वोल्टेज एरिया है, ये लो वोल्टेज एरिया है। यहाँ पे हम मेन लाइन कनेक्ट करते हैं। अभी आते हैं हम डायग्राम पे। इसको मैं मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करूँगा ताकि हमें समझने में, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में पता चलता रहे। पहले हम इस डायग्राम को देखेंगे कि डायग्राम को हम कैसे पढ़ते हैं। मैं इस डायग्राम को, ये बहुत बड़ी डायग्राम है, अगर मैं बनाऊंगा तो हो सकता है 4 घंटे 5 घंटे में ये पूरी पावर सप्लाई आपको पढ़ा दूं, लेकिन समझ नहीं आएगी। तो इसको हम पोर्शन वाइज पढ़ेंगे। पहले पोर्शन में हम इसका सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे चलते जाएंगे। पोर्शन वाइज पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, समझने में आसानी होगी। चलिए जी, बोर्ड को रखें अपने सामने। इस तरह से हम रखते हैं ऐसे करके, ताकि हमें यहाँ पे हमने देखना है तो कनेक्टर है। तो अगर मैं आता हूँ डायग्राम पे, यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पे हमें नज़र आता है PL809। PL809 पे अगर देखेंगे एक लाइन ये लगी हुई है, इसके आगे नज़र आ रहा है हमें फ्यूज़, रेडियल फ्यूज़ है, गोल फ्यूज़ है। यहाँ पे देखें तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये PL809 कनेक्टर है, ये वाला, ये PL809, ये PL809। इसके आगे 2 लाइनें निकल रही हैं इस कनेक्टर से आगे। इस कनेक्टर से आगे 2 लाइनें निकलती हैं। उन दोनों लाइनों को अगर इस तरह रखेंगे तो ये देखिए हमें बिल्कुल इस तरह की डायग्राम बनती नज़र आ रही है। एक लाइन ये चली गई और दूसरी लाइन को देखें तो ये आ रही है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, F800, ये हमारा है यहाँ पे F800। देखें अभी यहाँ पे F800 आ गया। F800 क्या है, फ्यूज़ है। अभी देखें तो जो करंट, एक लाइन हमने यहाँ अप्लाई की, दूसरी लाइन यहाँ पर अप्लाई की, ये करंट फ्यूज़ में से गुजरेगी। अगर ये फ्यूज़ हमारा ख़राब होगा, इसमें प्रॉब्लम होगी, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट को आगे गुजरने नहीं देगा। इससे आगे चलें जी, इससे आगे चलें तो S823, S824, ये 2 चीज़ें यहाँ पे लगी हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जंपर लगा हुआ है, यहाँ पे जंपर है। और अगर बोर्ड के अंदर देखेंगे तो बोर्ड के अंदर आपको ये 2 जंपर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ फ्यूज़ है, फ्यूज़ के बाद ये कनेक्टर है, फ्यूज़ है, जंपर आ गए, ये जंपर आ गए। ये जंपर किस लिए लगाए गए, कुछ टीवी सेट के अंदर इस तरह का पावर बटन होता है, पावर ऑन ऑफ मैनुअली करते हैं आप। तो जिसके अंदर ये स्विच लगा होगा वहाँ पे ये जंपर नहीं होंगे, वहाँ पे ये जंपर नहीं होंगे। वहाँ से 2 तारें लगा के ये स्विच ऐसे लगा होगा। अभी देखें क्या है कि करंट यहाँ से गुजरी, ऐसे गुजर के जा रही है डायरेक्टली, लेकिन जिसके अंदर ये स्विच होगा वहाँ पे ये जंपर रिमूव होंगे। ये जंपर यहाँ पे बोर्ड के अंदर ये जंपर नहीं होंगे, बल्कि एक तार यहाँ से उठाई इस पिन पे दे दी, दूसरी तार यहाँ से उठाई इस पिन पे दे दी। अगर आपका ये स्विच फंक्शनल नहीं है, ये स्विच ख़राब है, काम नहीं कर रहा, तो क्या करें, इसको ऐसे जंपर कर दें तो ये स्विच आपका निकल गया और आपका बोर्ड डायरेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे देखें तो हमारे पास VAR 510 लगा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद ये येलो कलर का एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ये कैसे लगा हुआ है? एक लाइन ये डायरेक्टली आ रही है और फ्यूज़ से गुजरने के बाद ये इस जगह पे ये लगा हुआ VAR। इसको VAR भी कहते हैं, MOV भी कहते हैं, मल्टी वोल्टेज अरेस्टर भी कहते हैं। ये हमारी आ गई मेन लाइन। यहाँ पे हमने बना दिया फ्यूज़। फ्यूज़ से गुजारने के बाद मैं इसको ज़रा सिंपल कर दूंगा। यहाँ पे हमारा आ गया MOV। पहली सूरत हाल ये थी कि ये है हमारा फ्यूज़। करंट हमने यहाँ पे अप्लाई की 220 वोल्ट। हमारा सर्किट नॉर्मली करंट ले रहा है, काम कर रहा है। किसी वजह से आगे शॉर्ट सर्किट हुआ, उस शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फ्यूज़ ब्लो कर जाएगा। ये अगर 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है, मैं देखता हूँ कितना है ये देखें तो 3.15 एम्पेयर का फ्यूज़ है। 3.15 250 वोल्ट। जब 3.15 से जो ही इसकी करंट बढ़ेगी तो ये क्या होगा, फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो ये है हमारी ओवर करंट प्रोटेक्शन। अगर किसी वजह से आपके इनपुट वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जब वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो ये क्या होगा, इसकी बनावट ऐसी है, ये ख़ुद ब खुद शार्ट हो जाएगा। और ये शार्ट इतने बुरे तरीके से होता है, जब वोल्टेज होते हैं ये ख़ुद तो बेचारा उड़ जाता है, लेकिन ख़ुद तो शार्ट हो जाएगा, लेकिन अगले सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। कैसे? जो ही ये शार्ट हुआ तो पहले हमारा करंट जो है वो अगले सर्किट में से गुजर के आ रही थी। अभी करंट को सबसे इजी पाथ मिल गया, ये शार्ट हो गया, इसकी प्लेट्स आपस में जॉइंट हो गई, इसकी इंटरनल जो इंसुलेशन थी वो ख़त्म हो जाती है। इसके ख़त्म होने से हमारा क्या होगा कि पाथ इजी हो गया, ये फ्यूज़ को करंट मिलेगी और फ्यूज़ ब्लो कर जाएगा। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसके बाद ये हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है C917। ये कैपेसिटर हमारे पास लगा हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ, जो कि गुड अर्थ के साथ ये कनेक्ट होता है, चेसिस के साथ कनेक्ट होता है। ये चेसिस से अगर कोई फेज़ आता है, कोई चीज़ आती है, तो ये उसको ग्राउंड करने के काम आता है। तो अगर यहाँ पे कोई स्पाइक आएगी तो उसको भी ये अर्थ कर देगा। यहाँ से गुजरने के बाद एक चीज़ आगे आ गई, इसको कहते हैं एनटीसी रजिस्टर। यहाँ से हमने वोल्टेज गुजारे, फ्यूज़ में से करंट गुजरी, यहाँ पे आई। यहाँ से गुजरने के बाद अगर देखें तो जंपर में से गुजरने के बाद एक ऐड चला गया रिले पे। रिले इस वक्त ऑफ है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप सीधे यहाँ पे आ जाइए। जब यहाँ पे आए तो हम कहते हैं यहाँ पे लगा हुआ हमारा वोल्टेज अरेस्टर। एक मेन लाइन डायरेक्टली अरेस्टर पे लगी हुई है, MOV पे लगी हुई है, और दूसरी लाइन थ्रू दिस जंपर, थ्रू दिस फ्यूज़ इस लाइन पे आ गई। किसी भी सूरत में वोल्टेज इंक्रीज़ हुए, आपके पास 400 वोल्ट आ गए तो ये शार्ट हुआ। शार्ट होने से क्या होगा कि ये फ्यूज़ आपका उड़ जाएगा और ये सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। आप फ्यूज़ को कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर लें, कंटिन्यूटी पे रखें। यहाँ पे देखिए तो इस लाइन से
چلیں گے تو یہ فیوز ہمارا چیک ہو گیا، یہ لائن ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے، اس کے بعد فیوز پہ آئے، فیوز چیک ہو گیا، جمپر پہ آئے، یہاں پہ آ گئے، یہ ہمارا یہاں سے لے کے یہاں تک پاتھ مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے یہ 2-3 کمپوننٹ کلیئر ہے، راستہ کلیئر ہے۔ یہ لائن یہاں سے لے کے یہاں پہ آ گئی۔ ابھی ہوگا کیا، ابھی یہاں سے یہ سرکٹ ایسے چلا، یہاں تک ہمارے پاس 0 اوہم رزسٹنس ہے، لیکن آگے دیکھیں تو یہ ایک کمپوننٹ یہاں پہ آ گیا اور اس کے بعد اس کو یہاں سے گزرنا پڑے گا، اس کرنٹ کو اس سائڈ پہ۔ اگر ڈائیگرام میں دیکھیں گے تو جو ہمارا فیوز کے بعد والا سرکٹ ہے وہ جمپر سے گزرے گا، جمپر سے گزرنے کے بعد کیا ہوگا، اس این ٹی سی میں سے گزرے گا۔ تو این ٹی سی نیگیٹو ٹمپریچر کویفیشنٹ رزسٹر ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ جو ٹمپریچر بڑھے گا اس کی رزسٹنس کم ہوگی۔ پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ ٹمپریچر کے بڑھنے سے آپ کی جو کرنٹ کنزمپشن ہے وہ چینج ہوتی ہے، تو یہ اس کو کمپنسیٹ کرے گا۔ جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھے گا آپ کے بورڈ کے اندر کمپوننٹ کی کرنٹ کنزمپشن بڑھے گی، جو بڑھے گی تو اس کو ایک لمٹ تک یہ کنٹرول کروائے گا۔ جب یہ ٹمپریچر اس کا بڑھتا ہے تو میں نے ایک اپنے ٹیسٹ ویڈیو کہ آپ اس این ٹی سی کو کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ ڈال رکھی ہے، میں لنک بھی دے دوں گا، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ ایک تو کام اس نے یہ کیا، دوسرا کام کیا کہ ٹمپریچر کو کمپنسیٹ کروا دیا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہی ہمارے یہ کیپیسٹر وغیرہ جتنے سرکٹ جب یہ آف حالت میں ہیں، جو ہی ہم آن کریں گے تو یہ فوراً کرنٹ ڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اس کرنٹ کو لمٹ کرواتا ہے۔ اس کے 2 کام ہو گئے، پہلا کام ٹمپریچر کمپنسیشن، اور دوسرا اس کمپوننٹ نے، یہ کمپوننٹ ہے کس طرح کا، یہ اس طرح کا ہے۔ کبھی یہ بلو کلر میں ہوگا، نارملی یہ بلیک کلر میں آتا ہے۔ اس کی نارملی 10 اوم رجسٹر ہوتی ہے، 10 11 12 8 7 5 اس طرح رجسٹر ہوتی ہے، اور جو ٹمپریچر بڑھے گا اس کی رزسٹنس کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ والا کمپوننٹ، اس کی نشانی کیسے ہے کہ رزسٹر ہے، رزسٹر کے اندر 2-3 طرح کی اس کی نشانیاں ہوتی ہیں کمپوننٹ کے، جس کا بناوٹ ہے۔ ایک تو اس کا جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے وہ یہ ہے، اس کو ساتھ بعض اوقات این ٹی سی لکھا جاتا ہے، اور کسی جگہ پہ اس کی رزسٹنس ہو گئی۔ عام پوٹینشیو میٹر کے اندر ایک ایرو ہوتا ہے، اس کے اندر 2 ایرو ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پہ یہ ہوگا اور یہاں پہ یہ آ جائے گا، کسی جگہ پہ یہ رزسٹر بنا، یہ میں نے رزسٹر کے بجائے انڈکٹر ہی بنا دیا، اور یہاں پہ این ٹی سی لکھ دیا۔ بات ایک ہی ہے، جو بھی ہوگا اس کا ابھی دیکھیے اس لائن کو پکڑیں آپ، ملٹی میٹر یہاں پہ رکھیں، یہ ایسے چلاتے ہوئے یہاں پہ آئے تو یہ ہمارا سرکٹ یہاں پہ آ گیا۔ ابھی دیکھیں تو اس کی 12 اوہم رزسٹر ہے، کیونکہ اس وقت ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، یہ 10 اوہم کی رزسٹنس ہے، لیکن ٹمپریچر میرے پاس ڈاؤن ہے تو اس وقت یہ 12 اوہم ہے۔ اگر یہ نارمل 25 ڈگری پہ ہوگا، روم ٹمپریچر پہ ہوگا، تو یہ 10 اوہم رزسٹنس ہوگی۔ نارملی دیکھیے یہ 12 اوہم رزسٹنس ہے، میں اس کو گرم کرتا ہوں ذرا، اس کو کرتے ہیں ہیٹ اپ۔ یہ میں نے ہیٹ اپ کیا، ہیٹ اپ کرنے کے بعد ابھی اس کی رزسٹنس دیکھتے ہیں، اس اینڈ سے لے کے تو اس کی 3 اوہم رزسٹنس ہوگی۔ اب یہ دیکھیں، ابھی یہ دوبارہ پھر سے اپنا ٹمپریچر مینٹین کر رہا ہے تو اس کی رزسٹنس بڑھنا شروع ہوگی۔ تو یہ
ٹمپریچر کے بڑھنے اور کم ہونے سے اس کی ریزسٹنس چینج ہوتی ہے۔ ابھی کیا ہوگا، جو ہماری الیکٹریکل کرنٹ ہے یہاں سے آئی، گزرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک پیرلل پاتھ ہے اس کا ریلے والا، اس کو میں نے کہا ہے کہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ریلے جب ایکٹیو ہوتی ہے تو ایکچولی یہ اس این ٹی سی کو بائی پاس کر دیتی ہے، اس وقت ہماری کرنٹ کا پاتھ یہ ہو جاتا ہے۔ جو ہماری یہ لائن آ رہی ہے وہ بعد میں ہوگی، جب اینڈ پہ پاور سپلائی ہم فلی آن کر لیں گے اس وقت یہ بائی پاس ہو جائے گا اور پاتھ یہ ہو جائے گا۔ ابھی اس کے بعد ڈائیگرام کے اندر ہمارے پاس دو کمپوننٹ آتے ہیں، ایک اور دو۔ یہ کیا ہیں؟ L817 L818 دو رجسٹر، دو کوائل ہیں، ایک کوائل کے اندر پھر سے ایک تھائرسٹر لگا ہوا ہے، پھر سے ایک این ٹی سی لگا ہوا ہے۔ جو ہماری رجسٹر ہے، جو ہماری کوائل ہے 817، یہاں پہ دو کوائل لگی ہوئی ہیں، ایک کا نمبر ہے 817 اور ایک کا نمبر ہے 817 اور 818۔ یہ 817 ہے اور یہ 818 ہے۔ 817 کے اندر پھر سے ایک این ٹی سی لگا ہوا ہے، پھر سے ایک یہی والا کمپوننٹ کرنٹ کنٹرول کے لیے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی اوور کرنٹ سرج کو، جو یکدم کرنٹ کا لوڈ پڑتا ہے اس لوڈ کو کمپنسیٹ کروائے گا۔ یہ دو کمپوننٹ دونوں لائن میں لگے ہوئے ہیں، فیز میں بھی اور نیوٹرل میں بھی۔ ایک کے اندر سادہ کوائل ہے اور ایک کے اندر کوائل پلس این ٹی سی، دو چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اس دونوں کا نمبر مختلف ہے، دونوں کا کام مختلف ہے، دونوں آپس میں پیرلل میں کام کرتی ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیے تو یہاں پہ اے سی 3 اور اے سی 4 کے ٹرمینل ہیں۔ یہ دونوں کوائل گزرنے کے بعد آگے ہمارا ٹرمینل آ گیا یہ والا۔ یہاں پہ ہمارا آ گیا ایل سی فلٹر، ڈیول لائن فلٹر۔ پہلے اس نے کمپنسیٹ کروایا وولٹیج کو، لیول کو، اور اس نے کیا کیا، یہ سرج کرنٹ سے پروٹیکٹ کروائے گا، یہ بھی سرج کرنٹ سے پروٹیکٹ کروائے گا، پلس ہائی فریکوینسی ریپلز کو ریموو کروائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ای ایم آئی فلٹر، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن فلٹر۔ یہ آر ایل سی ہے۔ یہاں پہ کیسے آر ایل سی ہے میں دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیے تو یہ انڈکٹر سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس یہ مین کوائل آ جاتی ہے۔ یہ کوائل میں سے ایک لائن گزرنے کے بعد اس کوائل پہ آ گئی، اس سے اس پہ آ گئی۔ یہ ڈیول لائن فلٹر ہو گیا، ایک لائن یہ، ایک لائن یہ۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 1 2 3، میں اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتا ہوں تو یہ 6 ایس ایم ڈی رجسٹر ہیں، سرفیس ماؤنٹڈ رجسٹر ہیں 6 عدد۔ 1 میگا کی ہر رجسٹر ہے، اور 1 2 3 اور 3 میگا کی یہ رجسٹر آ گئی اور آپس میں ہے پیرلل میں، اور ساتھ میں ایک لگا ہوا ہے کیپیسٹر اس جگہ پہ۔ تھوڑا سا اسی کو اگر آپ ریورس کریں تو یہ بلو رنگ کا کیپیسٹر آ گیا۔ یہ کیپیسٹر، یہ انڈکٹر، ڈیول لائن فلٹر ہمارا، اور یہ رجسٹر، یہ تینوں پیرلل میں آ گئے۔ یہ ہائی فریکوینسی کو ریموو کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے ہمارا اسی طرح کی 2 کوائلز آ گئیں۔ یہاں پہ یہ آ گئی 819 822 845، یہ کوائل سیٹ آ گیا۔ یہ کوائل سیٹ ہمارا یہ لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ اس وقت یہ پوائنٹ ہے، اس کے 6 بنے ہوئے، 1 2 3 1 2 3 4 5، یہ 5 پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔
लेकिन इसमें से हर सर्किट के हिसाब से, हर मॉडल के हिसाब से ये कॉइल चेंज होगी। अगर ये तोशिबा में लगा हुआ है तो ये कॉइल यहाँ पे होगी, दूसरे मॉडल के लिए है तो यहाँ पे और कॉइल होगी, तीसरे मॉडल के लिए करंट को कंट्रोल करवाने के लिए। ये हमारे पास 5 पॉइंट बने हुए हैं इसके बाद देखिए तो ये जा रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर के 2 पॉइंट्स के ऊपर, एक लाइन दूसरी लाइन, ये ब्रिज रेक्टिफायर के 2 पॉइंट्स के ऊपर आ गए। यहाँ तक हमारा फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट कंप्लीट होता है। यहाँ तक हमारे एसी वोल्टेज होते हैं, जो हम एसी वोल्ट अप्लाई करते हैं वो यहाँ तक आते हैं। इस सर्किट को हम इधर तक ही छोड़ते हैं। इसके बाद आगे हमारा डीसी सर्किट शुरू हो जाएगा, डीसी बस बार। तो हमने पहले सर्किट में देखा, एक हमारे पास एक लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन हमने डायरेक्ट इन फिल्टर पे ले आए, दूसरी लाइन को फ्यूज़ में से गुजारा, जंपर से गुजारने के बाद इसके पैरेलल में यहाँ पे ले आए। इसके बाद ये लाइन इस पे आई एनटीसी पे, एनटीसी से गुजारने के बाद हमने कहा ये लाइन आ गई हमारे चौक पे, इंडक्टर पे। तो इंडक्टर में से गुजरने के बाद हमारे पास RLC, इंडक्टर और कैपेसिटर फ्रंट पे हैं, रेजिस्टर इसके रियर साइड पे हैं, उसमें से गुजारी फाइन फ्रीक्वेंसी, खालिस फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है वो गुजरने के बाद इन चोक्स में से गुजरेगी। यहाँ से गुजारने के बाद हमने कहा ये वोल्टेज हमारे पहुँच गए AC वोल्ट इस ब्रिज रेक्टिफायर की पिन नंबर 2 और 3 पे। यहाँ पे इसकी पिन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो हमारे ये वोल्टेज यहाँ पे पहुँच गए। यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिए अगर आपका जी चाहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कर लीजिए, और अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो मैं आपको वेलकम कहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।